papa bayam la Miss France Santa tokkone ton wakat kangar pusila ni windiga ton de Santa kibela nisba runda nanta siamba zulada ya woto e de runda kiba nanti tikiyida senkede namlongoma neba buto torsia na borop sen la mingili den senkene tenga naba nyakre leti pas député ramba nyakre inati basa runda kibaya ne les gens sont concentrés ouest solma na tenga tidimemeti dina tawadam serata bene nazinta linheranta ne tabangesi opsana man toto na yile tilafi lawumtaba ton zinton tenga pour santida namlongo masasa auto nantitaga votre ambassadeur sipole kiura sampisi la yiba lenum sambisi kengara tawaler kiba nanti teams bobo djula so tenga pourra tiniame ti parti politique sombonti le faso autrement sambe warasta pour on il interrompt pas mais kosiam na zaka poronta adopsera optabisa sambe ben la nebla nisbason no parti wap ko sanimbu da top ton yak bamba opsan yak bamba arbam tala sagli buudo nu labna mane Burkina Faso na Kenya pour atumta sa sinzinbe pa me sera le faso autrement torsoba tobnan ko 20 kel rabla c'est Ouedraogo. Ton taratu mbeda nu naman yumanu pipi inazin ga Burkina Faso kamma ko tab sugru tu mbeda ken ton nandi kayibe sobtigo ton nan tumame ti lafiwa yi Burkina Faso ni ba mara yo ko lo kalma ti menha tab saba ya arze kamebu ton hantu wani lafi ni yo ko lo arze kameba ton nandi ka nimbu ida ninga te suka ti ha salenda inange ha Burkina Faso sulanua sulbera hambe tenga zar Burkina Faso démocratie manzar Burkina Faso république ya président du Faso ya assemblée nationale ya premier ministère conseil économique et social conseil constitutionnel mam fa sulbera ton namba bang mitba to wa va hinge runda obna kenda wa soma bi sekdale mahba kire sekda pam yesobi namba wa tabam pahe nous sommes ya Burkina Faso anduni wa pour yam la nge ton tenga ya hal ton ka ton vimbi yemri ton ka ton vimbi yemla lenda ton modre pam zolam yinga to watan songo ton anduni wa tema fa ya kwabra la pini la way oban nan ton temsa arzek panga Burkina Faso wata kwabra la pini la tab zi tengo tenga ya nimban tenga ya pet tenga ya nong tenga haya tiembo yibu tabo na senu yoma ya Burkina Faso kata sako etiti muskongu solma pour atibene arzamandara ya parti politique ning sombonti CDPOA zekamna ron kengbene nanti serap tabisa labser nimbuida on kusba to beleli kap kesidan tasbamba to toron de Burkina Faso za yumanua sonwata sipola kiura simpisi la yiba sanwan lore bi mikti abam pam kosiama nazaka to mantasa zinda bene pam pena CDP tar sabato nanti kon koiset kelga edi komboygo Christian Mabé, l'homme patka du Ibla, Matthieu 7, ils ont confié mon pronommé. Nananza, Mozariarana, le auto, la visa est dit, Abson Kuna, la Yikulu pour Rouen Pipi. Le papa, tu m'as tout dans le Kurana. On parle auto, Tikato, Yeti. Kun Fayakun. Soye Motoa, la Roma Motumanuga, Ngada Edika, Zeka, Ronanina, Soda Sapuriwa, Wayi. Wayi to Makona Tunde, Watuna, Sedepotare. Ituma kora tume Fernando nana wana tirena na Burkina Faso na titenga kanbani mpaya sitauri wala kona matinye sinitama lorit maranda zumesi le président du Faso ça le président du Faso ça
Kengra Tanir Kibaya San Kongosi Nanti Team sa Centre S Soloma Pora ti parti politique sombon ti PDC Zekanda on Kankuri Tenga province Pora opti sera tabisa sambebe ne tien ti PDC a parti Sambonama 5 député Ramawa Staba Swate la wuli comme 5 tenga na bien kala Swate adia Rokmal Christian Kabore la bamba na voté et tout monta sa zinda bene la pam da vena mnem tout monta Pierre Wedraogo adia tugum tiang inen buidan yiwisko na wakila gabra kumor koise sinjana bawoda son tongonen parti politique mbon PDC senkenen député rabanya créer kurete en province sa walle député way ma yam nan pabra bien na ma nkenge makel timale ajinu le bwa nan zalam yam nan pabra loktor yiri nu tum na pagaba crédit na ma jeune na ma yam nan pabra songo di PDC Timam date un togosinyama ti tonda tame ti le 22 wa jengo mame mam date lempasa me 22 wa rar zabre bi bange ti ton be la rock pour ha ne président na mawen a rock 22 novembre zabre nyamana ti tiki bi bange ti tikira ya zi sayibu président wa sibre be tore ti député na ma sibre be tore yam sandi président wa sibre ya ne pila taban bebe ya photo na ma ya yambang manama nyamimi no trompe ya photo na mbebe yam na yana rock photo mbebe of course me te se ne nyakra son wata obnya na bogoda rock ma Christian Kabore wala bam sentien bamba la sen député ramba nyakre of tokan tiki PDC sebre zuku na yelen to pam député ramba en qui assemblée nationale Wam senda yelam kibaya zulado wa nanti basa runda kibaya centre ouest solmana tenga tibaya kudoro tidina tawadamba romi katawdam sekata bene ade asensinge ne sepole kiula sampiga la yiba son lore obi region rampila taba Burkina Faso seka zuko isi atobzin ne tabe yese nke sabsana dikana kana ni sbana yelenti la fiton zindi vote la masasa woto la kila ndik salo buto toronta ni mbuida ti vote la maton kenne la fiti tenga na biakla ayibum sonan ke lankene wala sansera de tontenga pour tumonta sinzin bene pam sera ro mikna namsa sul ta damne da yembre to nan ko venam irkelare ni tumda woto zabra tondo wan son sa tumda singa hal yibio de ya région du centre ouest romik nanamse man koera on kon région ramba la ti province taba nimbuida ti vota ha wadoto wa vota ne nan pata vota rare ni vota lour pour bu nimbuida yikin gataba ni lafi la sunuro la notaba la sida ti vota toro yimi lafi ti ba vota pore pine ba kitan gatab ni ngolom la sunoro ti ba la ting pa twen king tore ti ki tab sam bébé kanon tab sam bébé zab sam bébé donc tout na la auto ti haute alliance sous l'ingap sam ti haute alliance des leaders coutumiers pour la vie la cohésion sociale et l'unité nationale pour le développement ya sul la rameur mik na namse Burkina Faso tim sa wo sur netaba de la tonya krahma yupo kanga singa le 12 ans loura ton ya quand même na sakal neba région pila tamba fa pour son ba mabou na zindam ti candidat making candidat fa tara région madame danya kam ti bam yaka bam me la pipi para senyake na un programme wakane ngwati ya dedugu banfora fa na kina jisa fa sakal neba to ron gata ba ka vota yimba le ba vota sans lobi ne ba kilen gata ne nongolum ti ting patron king to ti nongolum pa be ba yar pa be comptable sud pa be comptable subul ka be donc ton date amtine va tundenda Lender posi la barko soro isindiko elenzini kila largesa kiba ya torson datane mora nanta yamrunda la woto la kiba ya keten kianga da tawle ne silmirindi la zule et kwanti la sek beoro unto wakati ipso atin le loro Jean Libala ne kiba ya et sonam pa manusi ne mole wena koda beoro le lafi
ayo woɗi sanne ndelle onon sakiraban worɓe rewɓe onon pulako woɗi fa hande onon yimɓe haala ko fulfulde jaam ñalluɗo ndelle min jetti on sanne to tawɗon joni o e ƴewdemi e suudu télévision leydi meɗen RTB ɗo e an yo ndelle keɓon famde dow ɗen sakiraɓe inan toɓɓe keɓa kibaruji meɗe ɗe ndelle keɓon famde e jahan ɗum wonno hiɓɓere tenkodo ko toon e daren fa hande ɗum wonno joni o kam hono fa hande ko laatino ɗum wonno forum jeune en sukaɓe kayɓe o ni wonno fa hande no golleji ɗi goni ino jara nden ayo ndelle keɓon famde dow ɗon si en kanti ɗum fo en garan kalen haala fa hande ɗum wonno partiji politique ɗi ndelle ADFRD kamdu ino tawno hono buuse woɗi do fa hande CDP oɗo andi kamdu ino tawno kaya woodi MPP do kamdu ino tawno fa hande ɗum wonno hiɓere banfora ndelle bisimilla moɗon ndelle sakiraɓe ndelle arande majju fu ndelle keɓon famde gad ɗum wonno joni ko forum sukaɓe kayɓe ɗum wonno ko joƴƴinano guille lewru septembre faltine nden ndelle e dow oɗon forum woodi no fa hande aadeji koƴaɗi ɗon en woodi do fa hande du ko rokano waɗede ɗon ayo ndelle hande o ka hiɓere ɗum wonno tenkude ko toon ndelle toon walde joƴƴina fa darta fa hande ɗum wonno ko heɓa golla e gaɗa majjum woodi ɗum wonno ko heddi e gollede dow ɗon ayo ndelle keɓon famde kenga nde wonno ko golleji ɗin ɗi puɗɗi ndelle yeeso ɗon en fa hande yeeso majjum ndelle neɗɗo ami fa hande ceediɗo ɗum kanko tanga kafondo e fa hande Konsum Koulibaly ɓe tawno toon ka Boubacar Boli ina holla e fa hande enen pulako ɗum wonno ko golle o laatori jokolɓe dewgu lettugal centre est e tawti centre sud goni ɗo na gaɗa etore golleji gollaɗi caggal aadiji adanoɗi kawrital manggal kawɗodinogal jokolɓe boobo rawani horeɓe batu on de yo battare laamu kinnide jokolɓe e tawti jonde jokolɓe Burkina Faso. Ce comité a travaillé de concert avec les différents départements ministériels. mi joƴƴini buron on na gollida e battare laamu en tawaɗe le aadiji adanoɗi ɗi e handen kay na wawi wiyede ke na woodi ko heɓa waɗa fa wallite jokolɓe le gurdam muɓɓu na woodi du ko jeeyi muñede tafe de ɗum fuɗɗum gollete fa ɗum moƴƴa pour pouvoir donc mettre en œuvre petit à petit l'ensemble des recommandations. golle e faggade ɗum wonno ko ɓuri wandugol jokolɓe ndelle hoorejo waldere jokolɓe Burkina na yetta aadi on hana no ɗum yariri ni. Nous avons constaté aujourd'hui qu'il y a eu un début donc de suivi des recommandations. min daari handen min tawi ke na woodi ko golla miɗen belti sanne sabu ko wi'ano ke jokolɓe wallete ɗum fuɗɗama waɗede tant que il y a donc un début de suivi donc des recommandations du forum. caggal tenkude guure kawrital iri ni e bandum waɗete ndere dewguji keddiɗi Burkina Faso fa handen heɓa batide e jokolɓe fa faame ɗum e wonno koɓe keɓa waɗanede e ɗum wonno ko ngakki e le bangan gurdam maɓɓe e wallede maɓɓe Burkina Faso ɗo. ayo woodi Allah walluɓe fa hande kamɓe sukaɓe kayɓe ndelle sakiraɓe joni o kay e gaari e ɗum wonno hello ɗum wonno partiji politique ɗi ndelle keɓon famde e famande ɗum wonno kibaru ɗum wonno parti politique ADFRD ngaɗo ñiyo manga ino tawano fa hande ɗum wonno joni o kam buuse ɗum wonno kenga nden e ndelle saabu de ɓe duññayno faɓe jaa ɗum wonno joni o kam ndegu mabɓe toon en yatenga toon en faɓe pilo fa hande yimɓe wotoɓeɓe ndelle e dow ɗon en ɓe dareke ɗum wonno hiɓɓere buuse seeɗa ndelle kanko Gilbert Noël fa hande jadiraɓe makko ɓe dareke fa hande buuse ɗon en faɓe jetta fa hande yimɓejo mabɓe wonanɓeɓe ayo ndelle dow ɗon e fa hande kanko Boubacar Boli o ina walla on holla en fa hande ɗum wonno ko laati darde mabɓe buuse toon fadde Gilbert Noël Ouédraogo mo ADFRDA e walde yimɓe gonduɓe makko na goni ɗo na keɗimo jonin yo wakkati garangal makko buuse o hawre e yimɓe makko o batidi e maɓɓe o wi'i kanko koye dabare makko yo laaɓu hiila fu wala so ni o laamoko en o moƴƴinan leydi meɗen hitande fu o waɗan etore golle gollaɗe woodi o wattitan gofennama makko hitande fu. Chaque mois de décembre pendant les 5 ans mon gouvernement sera dissous en décembre pour ele hitande fu gofennama makko wattitete buuɗi ɗi golliran min du ele hitande fu yo milliarduji ujunaje ɗum wonno tati ele duuɓi joyi ɗum fu ɗum hawran milliarduji 17 e ko deki ley ɗon ittete ñiɓe leydi gollire woɗi walle yimɓe 5% pour la dette publique et également aussi pour la contribution à la solidarité internationale. ele ɗon yimɓe gonduɓe Gilbert Noël Ouédraogo kalanama noye bottoto ñande wotte nde en jonin kay ɓe kanti gollal maɓɓe buuse ɓe padoroken gursi inan iɓe jayade
ndelle sakiraɓe paamo non bakuda kamɓe fa hande lompo pomano tawno toon e ka sakiraɓe en jahan ɗum wonno joni ka kibaruji meɗen ɗi yesso si en dilli buuse fo en jahan ƴeerno en dow saabu en jahan fa ɗum wonno hiɓere banfore keɓon famde toon e fa hande pilotoɗo laamu ɗum wonno hoorejo leydi e dow inde parti politique MPP ndelle kanko de kenga nde yiɓe tawno ɗum wonno hiɓere banfore oɗo andi koye banfore wonno hiɓere hitande hikka nde ne fijirdeji ɗum wonno 11 décembre gaɗata ndelle ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en kanko fa hande rokk marque Sankabore e fa hande yadira muɗum ndelle wodi fa hande koɓe baddi toon e fa hande yimɓeje mabɓe fa hande wonaɓe ɓe kamɓe yimɓe MPP ndelle dow ɗon e fa hande kanko Boubacar Boli o no harta holla en fa hande ko waɗi banfora hano neɗɗo filotoɗo laamu dow inde MPP tawama banfora rokma Christian Kabore altoken haalande yimɓe banfora tafe ɗum e wonno ko heeɓi o golli ele duuɓi joyi paltiɗi ɗi nden ko haali ko waɗanta yimɓe ɓen so ni o laamake. Nous sommes venus ici pour vous dire que le CHR de Banfora sera transformé. Min garano ɗo fa min kalana ɗo ke loctorore Banfora mawde nde min ɓeyda darja mayre min gari ɗo fa min kolla ɗon ke 11 décembre saabe ken fa min keeɓi miɗen ñiɓa Banfora na woodi yimɓe gonnuɓe na mbiya ke jiyay goudron fay métere hemre Banfora ga mi anda yalle jiiɗe maɓɓe wonno wooɗa nanno en min kokkamɓe luppu heɓa ɓe jiya laabi gonaɗi no ñiɓe Banfora ɗo woɗi min kokkiɓe ɗo e mbaɗuɓe ndu lewru ɓe gara ɓe daara ele bangal usine aji hano SNC Sosiko tondu min daranto qu'aussi bien pour la minoterie que pour la Sosiko des efforts seront déployés. filotoɗo laamu dow inde MPP na nodda yimɓe gonduɓe muɗum mbotonomo fa heɓa ko wiyete takku kele ɗum wonno argol nde gotari ñande wote nde genga ndele ɗum e wiyata kene fiyande wotere ndele Boubacar Boli ndele keɓon famde dow ɗon e fa hande kanko ɗum wonno Edi Komboygo kanko de kenga nde imo tawono ɗum wonno hiɓere kaya ndelle kanko fa hande pilotoɗo laatade hoorejo leydi meɗen e dow inde parti politique CDP ndelle kamɓe ɗiɓe tawno kenga nden e fa hande kaya toon en o hawri toon e fa hande yimɓeje mabɓe min joƴƴini meeting mabɓe toon en ayo ndelle keɓon famde dow ɗon en kanko Hamidou Lankonde kamɓe Oumou Diallo kamɓe en tawono toon ɓe kolla en ko waɗi kaya kenga nden ga nokkure to majule watte ndi gallure kaya jama yalti jaɓɓake pilotoɗo laamu e parti CDP kan woni Edi Komboygo fadde makko jooɗade o fiilake yeeso tondeje ɗe fuu ko o joota himɓe gaɗa jonde makko limoɓe gaɗi ko mbawi e tawti fa hannden duuliyaji ɗum woni ko wiyata vuvuzela ɗum fuu waɗama nden ko sakiti ardo laatiɗo directeur campagne o hooƴi haala kan woni Zakaria Sana ele haala makko o wiyana himɓe hewɓe na pilo laamu amma himɓe kay mbiyana Edi wonno ko ɓe giɗi Edi ndele ɓe cuɓi sabu kan woni jurmotoɗo nden ko Edi Komboygo hooƴi haala ele haala makko Edi wiyana ke sini o heɓi laamu o filato fa hande dalili e dabareji lobbi fa jam warta le leydi meɗen Burkina Faso ndelle nde o hantuno haala o wi sini gonga Allah fo himɓe kayno yiɗimo ummo ɗotiramo taw wonano non ɗotiramo fa o naata suudu kosiyam ayo woɗi sanne ndelle suudu baba ɗo wonno to kibaruji meɗen ɗi kaaɗi hannde ka soni Allah jaɓi fof kanko Sungalo Wattara o kanko nde o waran joni o jooɗom ndelle o hokka kibaruji ɗe en fa hannde e julare ka fadde majjum fof sakiraɓe jango nde e sine Allah jaɓi fof fajiriji min garan hokkude on toɓɓe kibaruji dow journaliji ɗi woodi salifanaji min gadda ndelle Allah reenu en fa hannde hirtina en e jaam fofo moɗon
kaseka famere ke kala fini mulumunu doku sabana filini ewa ay mulumunu su laban le kanya sinkata o kenbe futi joklu olu mulumunu salla Burkina Faso fantana bera faso autrement aletum bama ani banfora alitara akadala kan yini orla kaseka flu kaseka le blastra akaseka kosiam soro kama soro CDP aletum kongusi alitara dala kan yini oro fanfula MPP aletum banfora mbama Burkina Faso tilzon kan bako ankle awtirasi abaka jabaran so RTB kabina ka fabara wagadugu bi arabado min bena anga novon kalo kleta ani wolon flama samba wa ani muga an kle comme ya fatu comme amata bo miye amata yere soro fosso autrement amata yere soro mi bama ka yere ka foko ni dokunna mi abla se wedrago anaka ko femo tara o ka dalaka ni bama ka nyasin ka tafla ani bubudla so kilo bisabadu ka se ka tafle novon kalo kle muga ani fla obuna ke sobe ka se ka ali blasra chudi aka se ka kosiam soro anaka la sik suba ko na kala sik don ka se ka siro soro ka se ka jamana ka tama chu salama bo ay bo frefre nyona ka se ka famere ka de karim milogo ani isse kurutini no olutianka chide olontoka la oyini soro kanandama anko laje kabini RTB2 bodilaso nyamoba ni ablasralikela yi tamake ka se bama dugu konona walisa ka akli jagabo ke ni oka mogo ye o yoro la anga la yini ni amba fe ka ablas werla ko deme akata kosiam ni ablas werla ko dona kosiam ka ba anu mako be nyena parce que moko mi lo asabarun lo abuna ma jigi kanu muso fule an yere sigen lo anga demba o sigen lo mais ablas anga ni ko abuna anu deme ni akili yuma e ni ladiri e anga demson fanfe anga siniya sigi fanfe ablas wedrago kaka Burkina Faso jamana kuntigi ye olo yi akanu baga minu bi bama ka fetaw ye jango olu kala nyinu bela jeni ka se ka sabati abla so wirlawo ale ko anale tara kusham na kaba ale bina ko yelama kan senekelaw deme sugu bera jango an fana ka se ka bogo nogora je nali bi senekera ni ma misi soro ni ma daba soro nali sangi bena tsika ta daneke ale kamalo ay abla se kanu surun tle ambe tugura ko surun tle abla se wedrago bora bama ni dusu diaye ka fara la yurkamaka nga akanu baga fe alibi ukabama ka ale voter amboni bama amana wakatu chikata yere soro kongusi kuma tuma foro chukumna anga kuma bakonena CDP alitara akakala filoka dalaka nyini oro fanfila kuka bokumu kono kulu novan kalo klimu anifla kaseka mi masawali kasoko diali makosiam anika yansin kata mi la sigi sobala ulu kaseka e wala sigi den chama soro kaseko ka dalaka onsi kaseko ka barasombla anga jamana konena kaseka famara kala anga chido muntumo kongusi udon to kala Gérald Somé ani Pierre Wedrago ani melo karasobi kaseko labe ankolaje CDP tumu bam konnana ka nyasin kata aka kala filo ka sekoto o lanyine mi kongusi konnana o bora ko mo kono kulu ntana do ntana anta novam kalo kletan ani woro masanwa fula ani mo konnana ka sekata mi edi kombogo mi CDP ka nyamugo baydo ka sekata ale ka dalakan lame o ka seka filo be seka ale blasra chugo mene yani o ka sekata masawali soro kosiam konnana ka seka sigi ani la sigi subaro ka seka sigi da nyana man soro ka seka mi faso don ko bo o ka sigi konnana ayra ka foko nuli fanna soro do bina ko be kay faso diam sika sabati chugo bina anga jamana konnana mun bono ka sigida wala ka to yere soro sigida wala o ka seka sikana o ka cheka do konnana ani ka seka fle mi ni toro kele ko fon fle do obina kele do kanya sika to kan la kanda baliam sigino anga jamana ko ani bless compore mi anga jamana ti koro aseko ko anga jamana konnana idi kombobo ali ayra ka foko ali musonde la kayra ko jamakul mun bolani o yale wasa kongusi mara konnana o yebami faso don ka seka tugu e mo mon ko o ka fisa o ka tugu min ko e wa menti mambli bolulo o senfa do aywa o ye kanyasin kata ko kala film nana anga jamana konnana do aywa idi kombobo ay welil kambo ka de ko sandulu nata konnana na lisira ka teme anga jamana ka yirwal ko o ka seka teme kanya anga jamana konnana mi abara joko fonfala yorobera Burkina Faso mogoti bena bembalia ani bana sigine be kanyasin kata usra ko kenya bulu ani kala ko fonfa ani wona si chama aywa no sira kale sugandi abna keso be ka seka nani here anga jamana konnana
amtana tibare albeli ambo mi kongusi amtana restoro banfura ka yira ka foko mi MPP ulutoro ka dalaka ni orla fana ka yensin katanga jamani rockmar Christian Kabore ali tara ka se kata ka klafilo ka se kata akli falko novam kalo klem wa ani flanata o ka se ko dalaka ndima ali ka se ko blasra sana boke ay dalu la yuduma ka yensin kata mi o ka docteur soye abuna se ko yelma ka ke docteur so bay ka yensin kata ka sra ko degu mbola abuna se ko yelma lijunu muntu morla ay datula abuna se ka daila ay no dalaka asira kaseka di kaskal maradoma kaseka famera karado anga chidi moto karim milogo ani aywa isse kurutime sanu oluti anka chidi kabine banfora ka tebe diru chema anko laje banfora secteur 15 ralo tatana keneba kan jama ka fura nyongo kan ka MPP politique to nyamogo ba kumbe aka meeting na o senfe MPP la sigide mun baby kaska morala. Nous sommes venus ici pour vous dire que le CHR des cascades de Banfora sera transformé en CHU. Haïti nous porte pour nous. Ani 11 décembre yelma orya koson banfara dugu bina sraba chama so nga mogo kana fanga la sosola ka kuma me kata lizin ko fanfelara abina keta chama blasinka yango finangbo ka barako kanoya kata jiko fanfelara fana abina baraji ballo walisa muso kaseka nanko barake ani yiriden sugufia fana alebina loyi ola abaya la cascade marado bela jenife oka okandi MPP ma wote yoro la jango akaseka tako kelinke MPP politique to nyamgo ba ayi akakuma kunche kamogo la donia ko alibi okata yira dugude una chogo mina obi vote jango oka famia kanya walisa Novam kalo kle mwa ani flalona aleka president yaka ambodi sisa banfora amato albele banfora kayira ka foko minye faso autrement ablase wedrago ale fanatara kasekata banfora kon kaseka ka politique jokulu dombo ra kaseka to luka dalaka lanyini o kaseka le blasra ko sam konna mi abna kasobe kaseko ka barase kema kaseko fa akan bawo ni politique jokulu kan bawo uluna kaseka na forakon o buseka ablasra chugo na kaseka la siksoba sigilam fana soro ani ko sam kaseka famer kara amato albele ni karim milogo ani ise ay wa kurutimi sano kabnis be yuru kema o kaseka Docteur Ablase Wedrago ni akala sigidon ka fura nyongo kan banfora secteur setra ka parti ka keta o yira nyongo na jango kalata natara faso otrema ka se ka kunkorota soro Burkina de be kana munu be Burkina munu bora munu be ambe Burkina le Burkina ti Burkina flaido ote do kele loyi ambe kan ka barake Burkina ka siga tanyefe akana sigi aibo même parti ton aita kumota mogofe parce que tien nai tien fo obseka tien et puis ka son tien toroma kana faso autrement voter ola akli jagabo keneka oyi ayira talikela ola chomina olu kainka wote ke ka Ablase Wedrago sugandi ka bokala tala to kema olu fe ale le biseka nani yelemani ye Burkina Faso kono bon anti meeting baké ambedo anga militant fa ambedo mo fait ka parti présenté ora ka candidat ya représenter anga projet de société en bas à présenter ora dobe ko la 3B donc ambu fo ka pharmacia ka yira mo ora na député ni président soro amana banfora kon du susuma faso autrement nyamro ala nyini ye novam kala klemwa ani flalona samba fla ani mwankono ale kaseka ke Burkina Faso ka président ye Balo Burkina Faso television kalba amna bika kuna fuli kuna tiante nala ye sini reno mbaw sur sogonda fe fo kono ani klefe ni wakati kele nga anga barama jo abatamana albeli ani ci akala gella antle